শেষ নষ্ট থাকা खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया So hey guys, welcome back to new video. So guys, tabu ke tukui musipai dress ko sumoi reading za college of thangna ni bagai. So li ang tini college thayang to masi kai tini ekdom important practical to practical to delen choli tongo hapan tini practical ka bele most important tini bagai kai tini practical miss na kamane no onek motamoti loss kai sinto chapter kabang bala amo bagai bar bar repeat khaya waisana kharibo nanga dino absent kamane no nin bagai loss sama haitan kamon bagai tabu college thanai tongo ke norok tini blog no nai enjoy khalidi tini ke blog khaisa nai college thang tino moto blog robo khaise balok ha thaga hambo so guys jotani subscriber and viewers rok bhai tong bai kha khlayo norok to kaham tong bai na hanai kai norok bai hai tini moto blog o tese malai phio kata tini ke ekdom salok hamya wati phai nai ma hai phongko pa tese klai pe kha sinyang khai kisa kai pa nasuk to bangli hai kisa মানে থপ নয় আমার হাইটা একদম পুরা ফোঙা সিরে একদম পিলে পালাও না বসাইছে মাই মারি কালাইছো সিনি খেতনি সি থাंबायने बिले वादेराव फायना किरि ओइ वादेराव बांगा नंसाय वाइसा पुरुनो हाइके इंगाय मिया रिका खा मम सं गायबन रिका बालिया ता कबांग बला माइ एकदम पुरा बजाखान जि माइरक मारि कालाइছো पुरा बांगराव साइड मा खानि बांगराव बार बाय माइ रिका मनि इंगाय वाइसा पुरा बारक बाय माइरक रिका जे ताकलाने रिकाओ Oke, amoni bagai ekdom pura bangrok ko side mai shu ekdom tisemi ha engai kidini khidang sasung thangnai gai bharat to boto gari bai thangpai khina bai khidang bai bangno thango ke bono trang na fan trang male karon tangai gani cycle ekdom hamyang jak uglong ni brake pura krei pura buskani brake bai simi se salok ma tong shu ekdom risk so haisi ke tabuk ke chinjang ni yakrai bazar ro sokpai kha block khane rong bai ke kono loss kri hai da college thamo block lai mano बाजार थांबा नि जे जाफा थांनो मागना थांलै आइसि मेलाव फान थांदि जे जाफान थांदि सिनबा के मागनांलै आइसि थांगाखैनो ब्लॉग शूट खायबानो आइसि केनसि अर्निंग सिं खाहिता गाइस गाय मिया था आं गिवे नि बागै भिडियो अपलोड खायगा गाय नरक था गबो बरक पार्टिसिपेट खायगना का ताफना भिडियो न नायाखौ पार्टिसिपेट खायखौ गाय नरक थांगे भिडियो नायदि कमेन्ट खायदि जे आरो ताम रुल्स दं गिवे नि बागै गिवे नरक विनर न मुचं खांके ताम रुल्स दं आमरनो फॉलो खायनो र खायदि थाङै नायदि आं आइ बुटनो लिंक रेडि नाय अ भिडियो नि गाय नरकनो आं जे कग्रि माने आं कगनारा खांखा नरक आं जे कग्रि माने नरक आमनो कंप्लीट खायदिता आनि टारगेट के 2k सब्सक्राइब कारिदि जेफ्रो 2k सब्सक्राइब का खांगाफ्रो ना गिवे नि रिजल्ट नाय गाय नरक फाट सब्सक्राइब खायै 2k सब्सक्राइब कंप्लीट खारिदि अमाय साल खामिया एकदम तंग थगायसि अमाय रगो के आं नको तंग हांगे देब सेलौ आमगिनो कॉलेज रगो फाइपे हांगे के कॉलेज रगो थांगिया तंगमाय आसिनामो वीकली मिनिमाम न 80% प्रेजेंट नांगो के थांगिया तंग हांगे बो थायबान तन हाय तंगमानो तबो हांगे थांनांगो तांगे इंके आं दाबो गरने पास आउदों थांबर अनेक मार्क गोबां नांगो आमनि बागै फॉर्मेट असाइनमेंट प्रैक्टिकल रगो मार्क गोबां नांबला गामनि बागै एकदम दिलिनो प्रेजेंट मा दंगोता नों थियोरी रगो जेसपन मार्क हामद्रां नि प्रैक्टिकल बाय फॉर्मेटिक असाइनमेंट मार्क रि माने न नि मार्क एकदम कखलाय फाइनाय हामा हाइता के इंजीनियरिंग गो कासे रुल्स दंगो और 50% तलांगन नों फेल हामा हाइसि आर्ट्स रंग हायाता नों 50% नि से नों फेल हामा हाइसि गामन बागै मिनिमाम न 50% नि ऊपर रंग नांगोता गामनि बागै दिल्लीनो कॉलेज थांनांगोता के तिने एकदम ब्लॉग खायान दंमासि के आनी वीकली वो कासे टारगेट नाजक दं आं दिल्लीनो वीकली वो तीनटा भिडियो दानाय हिनै माने आमो अ क्राइटेरिया कंप्लीट खालामनांगौला आनी गामनि बागै दिनै मा खालायगोता गनर दिनै ब्लॉग अनेक स्रोंगमानाय तांगै के दिनै जोंसिनि प्रेक्टिकल खायमाराव नरनो फुनुंनाय गनर आमो अनेक नंनि कामो नांनाय हायमा दंगो गनर गामनि बागै एकदम भिडियो स्किप ताखादि पूरा फुल नायदि सो फाइनली दाबो के सकपाख्या हाईवे YouTube consistency tong na ni belakina important narona gaise kok share kai sawana tabu bom haing thanga saiman mane ani channel to mane bunyara rating saimya mane ekta duita tinta ro kuso views kam phaiga ka 1k ni upor kuso views phaiga ka viral long khangke amon pore tai 8 9 ta video ro khaino viral yang tang do jesek pon nang content kam dadi mane amo ekdom pura impressive se baria kijakne down mang sing tongo ke
ata rok danai beli video gamon boreng kan teisa bari une afro kan just pan dasidi 4-5 ta haino viral nang sinai siamo 1K no pormang views nai ta tolang yamo mane bunyaro berarti ing semia ando ke sab সময় নম হাইং যাবো আং যে পুরো ইউটিউবে শুরু খায়ো আফরন হইতে ন অম হাই গে আমো কোনো বুঝিমি তাঙ্গে আমতে ইংনা nei গামন নং আর অব দামতে আমো হাইরক কিসা কমেন্ট অখাই সাবাই দি গামনি বাগে না দে ইরেগুলার দাই টঙ্গি ফনসে বরক আমো হাই কে ভিডিও দাও নঙ্গি থাঙ্গো কে আমন ও দায়া সাপ্তাহ কাইসা ও 2 সপ্তাহ কাইসা মাস কাইসা রক কাই তে বড় বারিস নেবা আমবাগে না দাও নঙ্গ মাং লাস্ট को डिमोटिवेट नंगै बाक्सा चैनल रok याखारि रिबे उता गामन बेगिना कंसिस्टेंसी दंदि जेसकोनो व्यूज रok फायांगथु गंथु खायनो दंदे हाइसे नों रेगुलार जे नों रमनि साताव 3टा भिडिअ दानांखाय साप्ता 3टा भिडिअ दादि रमदि साप्ताव 2टा दादि जेनिनि जे कंसिस्टेंसी दंनि दा डेली न तमो हाइगा हिनो गुरुं थांनाय जरा जरा जों मागे पुला पुरा mo men ra yakari ma saw rok ni rok phon to wan so rong thang o views pha po rok khai mana asa ka cost khai phon views rok phaya kai mane bokha rok thima ing thang ble ka pro sing di sak sak te motivate ke nawo tangi ke o video views phaya mane ane kono karon mane kono video ni bising kono ka he jaga rok mistake rok tong na ba o mo hai rok na mon bagi no ungyang go ang te bo cost khai nang nai hini wan so gai te bo cost khai uta ka ang kata je creator rok no ba sana mo sung rok ba mo hai ke demotivate tang di খাইদি সাকসানো মোটিভেট খাই এ সালজাং নাই হাইছি নিনি কনফিডেন্স নো যেফরবো নরমাল তা খাইতা ডাউন তা খাইতা একদম বারিরি তন্ডে হাইছি সরংদি রংয়াঙ্গাই সরংদি বাহাইগে তেবো অডিয়েন্স নো কাহামকে ফুনুক মানো অমো হাইরক ট্রাই না দি নিজিনি মতে হাইগে যেফরবো ভিডিও তা খাইতা অডিয়েন্স রক বমা হাইনো বিসি সাজাক আমনো নাইদি গমা হাইকিনো নরগো ভিডিও সুনানি তা काहमके प्यारी समझ गई So finally sok pai kya sini college jo sini college ni laman hari aske bolo pura college ke samung ja khaing dong oro sen hari motai rok khibijak ke fa je phaibe kuna tine haben bisi boro rok fas phaibe glak salawa sa hamte yanke ja kom nong nai sin trade ekdom kom nai tine ekdom practical horjak tine practical khainen bage sajak mia tine ke sin trade o finance dong bai glak কয়েকজনক ফাইসাক মহকে জুনিয়র রনি পার্কিং বো ফংতলা সিনি পার্কিং কে yango sile oran senior bla ta bo kai sini parking ke hoja gawata sini parking ke ro he boro nami musa samo so finally tabung ke sopo ke college jo kana no kasa phunuga nai do iko aming busa boro kharma seja pung to ma se fyur ke kana mena hari kharma sejang tongkha omo hairo ka fiori payment rong ang belkan sajeng jago kai sengkhai jefur pon aming busa sinaro jesman bangdang jefur pon mai ke fiori ge sengkhai nogon ton sinara aming busa bang seman 6ta ni upor aming ge kabong ma nare omo ke fiori ge phajak bota gor tam chana hino kono ro sajang nai bokre kun bokre kharma sejang ton hari kirja ge tabu ke college singo habai saga ge daru ga sini IT lab singo thangi tongo theory class khlajani bage ge sini tabu first theory class nai tarpore se practical nai sino room kaisa omo hai rule jesmon kesang tongni AC ga sob samai on ma tongnai jesmon kesang tongni kesang phan tongdi hai sob samai AC on oro kai IT lab kai tabuk segang assignment seng mas sigra na tarpore se sar phaiga class khaina nagana assignment ekdom pura burung sejak ekdom busa suka ekdom kai seng katham nako eko oboi saika kai ko yango tongo Lakshmi sing tinjon ko takia phaigo tabu ke theory class paikha ngai tabu ka practical class klanya bage sing tak sini practical room thanglai tonglayo then so sin ready boro kono class pai thang tonglayo palkhai tini kai ko yango pharo jase master jak gayango lokhino phrengai tongo kahwe tam phreng dong sagare Windows install klanya da ngai tabor Windows install klanya ni phrengai tongo to bono bongka agino khajak bla gayango bujoklai tonglayo je bujia rok no explain khalai tonglayo bang no bujiri practical khade hene sar bairi hoja na hade sar kre hene gobslai tonglayo sida haw kai jotono janja phunong anai jak tam rong lai jak mangsi
सार ग्रे के हानि गबलाय छको दाबो उनका ब्रे रॉक प्रैक्टिकल खाना नाय तंग मो सीपीयू क्लॉगै माने प्रोजन क्लॉगै तेसा पीसी बिल्ड मा खाने बरो अमा है प्रैक्टिकल ब्रे रॉक मा माना सागरे फारो जाने बम हाय कॉन्फिडेंस रॉक माना ना हाय अच्छा दो गबर ता क्लॉग ना नाय तंग लायो सीपीयू ब्रे रॉक माला लिया बा के सलावे ब्रे न मिलोगै क्लॉग लाय तंग लायो स्टाबो सीपीयू Katakai, oboy bay clock tongo, CPU. Keseng tujuh CPU clock lai, ayo kasih clock tongo beri rok arab selarok tongo, karok kasih suruh selarok sini kan, sekarang kita kisah CPU clock lai tongo itu, yang gua senior rok kayak expert nang sih, clock lai tongo itu. हिंदी में ब्लॉग कर हिंदी में कर ये तो हम लोगों को बोल इंट्रोडक्शन देगा Front panel di part. नीचे हो जैसा कि वो दो ये दिखे Finally, sen clock pakai CPU. Kay tabok jauh sini external je training kini aro ni tiga RAM na hari aro double RAM theba nai tong lesu tabok. इधर देखो इधर क्या बोलना चाहते हो बोलो इधर हम लोग आज Explain karo, tum. हम लोग आज इधर सीपीयू को कैसे इंट्रोडक्शन कर रहा है हिंदी में मुझे ठीक से नहीं आता है अच्छा इसको सागर बोलता है सागर बोल देगा सब कुछ Kay yang o thang nai gana, oro bus kama go ka. Ari pa, khulai lai situ sob. जैसे ग्राफिक का Explain khai tong tabok yang o. Sini oboy bay. वीडियो ग्राफिक का ग्राफिक का पर कैरेक्टर बीजीए पोर्ट আছে না कैरेक्टर সুগা ये बीजीए पोर्ट কাজ করছে সুগা কি এর बीजीए पोर्ट কাজ করছে এটা কাজ করছে আমরা কি আছে Ses nostong thanga. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया ডাইরেক্ট বড় On sing liya, nosto ses. একটা স্কোয়াডের ভিতরে Dore dek, sarketer mode. এটা ভিতর দিকে টান CPU ni fan choli tong ha. না ওখানে টান ভিতর দিকে গরম এটা বাইরে Kay clock ite thepalai on dang ka nai tong. গরম হয়ে থাকা তো ওই গরম হয়ে Monitor to on rakha kay tak CPU ni line de phai. Na nagra na cha. Jadi ini practical troubleshoot, ini practical. Jab আপনি এখানে দিলে জ্বালাই লইলে জলদি dore dek, khai rakha. Practical success. RAM kering kamu hai, orang sound phai kin ke. Kacang CPU RAM kering bahaya saya mana kamu hai sound phai kan saya mana sin CPU RAM kering. Kita pakai RAM thiapa nai iko. CPU ni RAM, jangan nuk kana. Kamu hai card hai. Ari na, bokto na. Kita eksperimen khai tong layo CPU ni fan no soli akha romoi to ni on dang ne on nang jang no borong kai motamoti pinus na chong practical bong group ni kai ke tabong ke jang CPU ni fan ni port no khlogai mane check khai nai tong layo ta bom hai on dang ngya experiment khaliyo sound phai dong ka cái display bom hai nuk jak nai kana ikon nuk khana CPU ni fan mane soli ang kai komo hai nuk jak display wo ma jeng om hai experiment khaliyo ta tangoro kita bo kai fan thepajak
fan on खायो display नुजाखानाय गना थाजिंखौ जों fan नि line off खायो display on खायो माने दाबोखाय fan नि line खेपावै माने बमहाय কিন্তু অস্তে করতেছে কোন नरकनो स्रंगो मानानो सावानायखौ नरकनो आं फुनुगानो अरंके processor दंगो इनके मो के RAM CPU नि RAM ता इनके अरंके ने graphics card थेफानानै कामने slot ता इनके मो के DVD section और DVD दंगो র‍্যাম চেঞ্জ করে দিতাম RAM के अरंके SMPS माने power supply खायो ता AC input खायो माने DC output खायो ता के मो के motherboard हे नरका दगो मान कराके yang ke front panel yang ke switch rok joto kisa amo joto naengo yang ke back panel ta pura break time tu yung fan serious khalalia tipino khalalia pura practical khaito mai hai stini so finally tabung ke suti manka pura sanjang thama haising dong chu sal hamiani bagai ani bike ni service borobo berek kawaja ting thaka nani gana khaiti lepo na ayango bike ora sorajak giya khale tin no thangmali yang bag bisingo se sabi amos doi mayang dong takse manchu okay norok by direct nogo sogai malasine so guys finally tabu he nogo sokpaika kesang mas ekdom marang suga phaipru ri gutung rok batrang jaglia ke phungro ba se kesang ya bala salhani apano ta phaipru ke sarik bong khaba thanda kata ekdom pura sal hamanai ma hajing thaju sarta bosi sal hamiani bagai ke maibo khuitongka ke norok no hanyate se sapiro tabuk bo giveaway ni video naya khongke norok nayi participate khaidi aro bomo bomo ke participate khaina video full details sajak noro video no nai okoi participate khaidi aro first by second prize tongo noro first ong yaka second afon kesai mano I hope norok tinin blog naithokjak kana blog naithokjak tongka like didi comment khaidi share khaidi kai tinin blog om sunai hain hain norok next blog dotino malani